नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर ताजुल फुक़हा, हुजूर ताजुल फुक़हा, खलीफाए ताजुश शरिया, खलीफाए ताजुश शरिया, खलीफाए हुजूर मुहद्दिस कबीर, खलीफाए हुजूर मुहद्दिस कबीर, खलीफाए ताजुश शरिया, खलीफाए ताजुश शरिया, हुजूर ताजुल फुक़हा, हुजूर ताजुल फुक़हा, हुजूर ताजुल फुक़हा, खलीफाए ताजुश शरिया, खलीफाए हुजूर मुहद्दिस कबीर, खलीफाए हुजूर मुहद्दिस कबीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत तालिमी बेदारी कॉन्फ्रेंस रस्मे दस्तारे तहकीक व इफ्ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर ताजुल फुक़हा, खलीफाए ताजुश शरिया, खलीफाए हुजूर मुहद्दिस कबीर। বসেন বসেন আপনারা বসে যান, পয়সা যান বসেন বসেন পয়সা যান। আর আমি যদি 100 বার পয়সা পয়সা বলি আমার গুনাহ হবে না? গুনাহ হবে। আর গুস্তাখে রাসূল বললে কি হবে? ঈমান শেষ হবে। হযরতের বক্তব্য শুনেন। কোরআন শরীফের আয়াত তেলাওয়াত করেছিলাম আমি, ফাসআলু আহলা যিকরি ইন কুনতুম লা তা'লামুন। তোমরা প্রশ্ন করো জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে যে বিষয়ে তোমরা কিছু জানো না। কোরআন শরীফে